পাঞ্চের জলাধারের ওপরে ভাসমান সোলার প্রজেক্ট নির্মাণ করে সেখানকার মৎস্যজীবীদের জীবিকা ধ্বংসকারী প্রজেক্টটাকে বাতিল করতে হবে। বনাঞ্চল এরিয়াতে 5th শিডিউল লাগু করতে হবে। বন্ধ হয়ে থাকা আদিবাসী হোস্টেলকে ইমিডিয়েট দ্রুততার সাথে খুলতে হবে। শিক্ষক দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়েছে, সেগুলো যাতে আমরা বন্ধ করতে পারি। আলিয়া হক আলিয়া আইদের আলিয়া আরি এম কাতা লেপে বাং পে এমোয়া এন্ডে খান দারাই কা নক্তরে মারাং হুলসে সাপড়া ঠিক নুনকান আড়াং কেটে কেটে গি কলকাতা রিয়া রাজধারে মারাং হুলসে নেলনামনা आदिवासी पाटाकोना यूफाओ ओ पाटाकोना सापड़ाव काम थेना नोआ मारांग रैली जहां रे बंगाल पनत रिया सनाम टारिये कोन खनगी सेटर काम थेना सनाम आदिवासी गणठन को मेनगानो नोआ आदिवासी गणठन होते ते जहां नित बंगाल पनत रे नेलो कना अडिगान आदिवासी साव नहाचार आदिवासी को जहां हक ऐदर आदिवासी को जहां नित नेलो कना जहां फॉरेस्ट एक्ट नुकाना अडिगान अनरी सासाते अडिगान हक रिया कथा रकाब कते तिहिन गोटा कोलकाता रिया जहां राजडहार मेनाका नोआरे टामाक गुडगुडोते आसार कपी तलवार साब कते आकुआ आड़ांग सरकारा लुतुर हबी कटे लगिते फेरकान थेना को गादेल गादेल आदिवासी चित मेनाका रिपोर्ट चित कांतकुआ नुकुआ दबी नेलबोन मिटांग ट्राइब टीवी रिया नोआ स्पेशल रिपोर्ट रे नुआ जहां चितर अपे पे नेल दले कना जहां रे गादेल गादेल आदिवासी सेटर कते अकुआ हक ऐदर साथे आदिवासी चितान जहां नहाचार साथे सचेत हर को उतनौ रिया दबी दिकते कोलकाता रिया राजडहार रे गादेल गादेल आदिवासी सेटर कते हुलसे साथे रंगावना को सदर केदा यूनाइटेड फ्रॉम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन मेंदो यूफो पाटाखोना तिहिन बंगाल पनत रिया सनाम हनत खनगे जहां तिनगे आदिवासी गणठन मिनाका कुआ सनाम को अकुआ जुमिद दारे उदुक कते कोलकाता राजडहार को दुलदुलौ किदा नोआ जहां कोलकाता राजडहार रे पे रंगावना रैली पे नेल दड़िया कना नोआ रैली होते ते आकुआ आड़ांग सरकारा लुतुर हबी तार को ओचो लगिते नोआ कर्मसूची को सपड़ाव का थेना नोआ रैली को दो हावड़ा रेलवे स्टेशन सासाते सियालदा रेलवे स्टेशन कोन हो सपड़ाव कान थेना जहां दो कोलकाता रिया रानी रासमोनी रोड रे चलाव कते मुचत कान थेना और ओंडे की सपड़ाव कान थेना मेटांग मारांग मिदुन नोआ मिदुन रिया चितर पे नेल दड़िया कना जहां रे गादेल गादेल हड़ को सेटर कते आकुआ जुमिद दाड़े को उदुक केदा मूलत चित को दबी मेना ओना दबी चितान हो मी नजर बोन नेला पुइलु दबी दो कना जे आदिवासी को जहां नागाम मेना ओना छिति बिति रिया कुरुमुटु चला कना ससाते राजनीतिक जहां समर्थक मेना का को उनको नित जहां ओ आदिवासी कना को मेनदो जहां आदिवासी बांग कना को उनको एसटी बिनाव रिया जहां साजिश चला कना ओना आटक लगित ते मिटांग कमिशन बिना मा ससाते एसटी सर्टिफिकेट को मेना ओना को बातिलो मा दोसर दबी दो कना जे बंगाल पनत रिया जहां को आदिवासी टोठा रे हॉस्टल को बंद मेना ओना जिजुमा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां को मेना का ओना कुरे माचेत बहाली हुयुमा तेसर दबी कना जे 2006 फॉरेस्ट एक्ट लागुमा और 2023 फॉरेस्ट कंजक्शन एक्ट रदोमा मेंदो बतिलोमा पुनना दबी कना जे बंगाल पनत रे अडिगान टोठा रे जहां नित आदिवासी तिरला कुसा जहां नहाचार रे जहां घटन हुयु कना नोरिया विरोध ससाते जहां दोषीदार मेना का कुआ उनको जते केटेज माछाते सस्ती को न्यामा मोड़ेना दबी कना जे संथाली मीडियम रे जहां स्कूल को मेना नोआ कुरे माचेत बहाली हुयुमा ससाते संथाली मीडियम रे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मेना का नोआ रे सुधर हुयुमा और हॉस्टल जहां नित मेना का नोआ हॉस्टल रिया जहां सीट मेना ओना हो बढ़ती मा ससाते संथाली एजुकेशन बोर्ड रिया हो गठन हुयुमा तुरुयाना दबी हुयुकना जे संथाली मीडियम कुरे नित जहां वॉलंटियर टीचर्स मेना का कोआ मेंदो माचेत मेना कोआ उनको पेरा टीचर लेकाते नियुक्ति कुमाको मेंदो बहाली कुमाको सातना दबी दो हुयुकना जे कोडा महली मुंडा हो भूमिज और सादरी जहां भाषा को मेना का नोआ को भाषा पश्चिम बंगाल रिया दोसार ऑफिशियल लैंग्वेज लेकाते हो दर्जा न्यामा ससाते नोआ को भाषा जाते 8वीं अनुसूची रे सेलेदो मा नोआ बाबत तो हमेटांग भाषा बोर्ड रिया गठन हुयुमा आजना दबी दो हुयुकना जे आदिवासी को जहां अथासा मेना नोआ जबरन रे सासाते नित जहां पट्टा नित इटा गतक रेन हड़ को गबल कदा नोआ जाते को आदिवासी को रुवाड़ कता कुमा 9 नंबर दबी दो हुयुकना जे आदिवासी टोठा को नित जहां मेना का पश्चिम बंगाल रे नोआ कुरे दो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लेकाते उछनोमा मेंदो 5th शेड्यूल एरिया हुयुमा नोआ को टोठा गेलना दबी दो हुयुकना जे आदिवासी लैंप को जहां नितो मेना का नोआ को दोहड़ाते बिना रोड मा नोआ साथे अडिगान दबियाते गे तिहिना नोआ रंगावना रैली साथे मिदुन को सपड़ाव लेदा कोलकाता रे সমাবেশটা সেটা মেইনলি আমাদের হচ্ছে ফেক এসটির জন্য। আমরা যেভাবে দেখছি ও আদিবাসীরা দিন দিন
ফেক এসটি সার্টিফিকেট যেভাবে বানিয়ে নিচ্ছে, এবং ডক্টর রিসেন্ট যে প্যানেল বেরিয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি চৌধুরী এসটি, মন্ডল এসটি, হাজরা এসটি, এগুলো যাতে বন্ধ হয় তারই প্রতিবাদে আমাদের এক বিক্ষোভ সমাবেশ। এবং 2006-এর বনাধিকারের আইন লাগু করতে হবে। 2023 বনাধিকার আইন যেটা বেরিয়েছে সেটা বন্ধ করে 2006-এর বনাধিকার আইন লাগু করতে হবে, এবং আদিবাসীদের ওপর যেভাবে নারী নির্যাতন হচ্ছে সেটা বন্ধ করার জন্য। আর মেনলি আদিবাসী হোস্টেলগুলো, বেশিরভাগ হোস্টেল এখন বন্ধ। আমরা যারা গ্রামে বসবাস করি তাদের যাতায়াতের যে একটা অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে হোস্টেলে যারা আমরা পড়াশোনা করি কিছুটা ভালো, মানে যাতায়াতের সমস্যার জন্য হোস্টেলটা যদি আমাদের চালু হয় সবার ক্ষেত্রে সেটা ভালো হবে। ধন্যবাদ। আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি পুরুলিয়াতে। আপনার ওখানে মোটামুটি কি এমন সমস্যা আছে এই মুহূর্তে আপনারা যেটা আন্দোলন করছেন লোকাল এরিয়ায়? এখানে সব রকমের সমস্যা আছে, কারণ হোস্টেল বন্ধ, নারী নির্যাতন। রিসেন্ট আপনারা শুনেছেন যে বান্দোয়ানে একটা মহিলাকে নির্যাতন করা হয়েছে, এবং আরেকটা মহিলাকে শিক্ষক দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়েছে। সেগুলো যাতে আমরা বন্ধ করতে পারি তারই আজকে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ। ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম অনুপমা মানকি, আদিবাসী কল্যাণ সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট। এখন আমরা আছি হাওড়া ব্রিজ অতিক্রম করার পরে মিডিল রাস্তা দিয়ে লেন ধরে আমরা যে লাইনটা যাচ্ছে, ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের আহ্বানে যে সমস্ত সাথী সংগঠনগুলো যুক্ত আছে তারা সবাই প্রায় এসছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রং বেরঙের ঝান্ডা এখানে দেখা যাচ্ছে। এইখানে সাঁওতাল সমাজ, ভূমি সমাজ, মুন্ডা সমাজ, মাহালি সমাজ, সাদরি সমাজ সবাই কিন্তু এসছে তাদের দাবি দাওয়াকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যে দাবিগুলো মূলত আছে এসছে কলকাতার বুকে রানী রাসমণি রোডে, তাদের দাবি দাওয়াকে শোনানোর জন্য, সরকারের পৌঁছানোর জন্য, যে দাবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। সে উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে প্রথমে যদি উল্লেখ করা যায় তাহলে হচ্ছে বাজারে মুড়ি মুড়কির মতো পাওয়া ফেক সার্টিফিকেট, এটাকে এসআইআর পদ্ধতিতে নির্মূল করার একটা দাবি। এর সাথে আছে ভূমিজ হো মুন্ডা সাদরি ভাষাকে সংবিধানের 8ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি। 2006 বনাধিকার আইনকে কার্যকরী করা এবং 2023 বন সংরক্ষণ সংশোধনী আইনকে বাতিল করা। এছাড়াও আমাদের জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে যেটা আছে অযোধ্যা পাহাড়, দক্ষিণবঙ্গের যা ফুসফুস বলা যেতে পারে, এইখানে 3-4টে প্রজেক্ট, ছুড়গা বান্ধ, কাঁঠাল জল, বহালপাড় প্রজেক্টকে করে এইখানে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমিকে ধ্বংস করার একটা পরিকল্পনা, তার থেকে চিরতরে এটাকে বাতিল করতে হবে। এর সাথে যে দাবিগুলো আছে, দইচা খোলামুখ কয়লা খনির থেকে সরকারকে সরতে হবে। পাঞ্চের জলাধারের ওপরে ভাসমান সোলার প্রজেক্ট নির্মাণ করে সেখানকার মৎস্যজীবীদের জীবিকা ধ্বংসকারী প্রজেক্টটাকে বাতিল করতে হবে। বনাঞ্চল এরিয়াতে 5th শিডিউল লাগু করতে হবে। বন্ধ হয়ে থাকা আদিবাসী হোস্টেলকে ইমিডিয়েট দ্রুততার সাথে খুলতে হবে, এবং আমাদের আদিবাসী বিশেষ করে সাঁওতালদের স্বীকৃত সাঁওতালি ভাষার যে শিক্ষা পরিকাঠামো আলাদা বোর্ডের দাবি আছে, এই দাবিটাকে ইমিডিয়েট আলাদা এডুকেশন বোর্ড গঠন করতে হবে। এর সাথে বনাঞ্চল এরিয়াতে 5th শিডিউল লাগু করার একটা দাবি অবশ্যই আছে। এই দাবি নিয়েই আমরা আজকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সমস্ত আদিবাসী গণসংগঠনের সভ্য সমর্থক সহযোদ্ধা আজকে রানী রাসমণির উদ্দেশ্যে হেঁটেছি রাস্তায়। জোহার। আমি প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের জয়েন্ট কনভেনার রাজেশ্বর টুডু। জোহার।